guys, part 2 na to guys. Part 2. Yung isa, wag mo sabi. Wag mo sabi. Good na po. Good na. And si basketball player, number 1. Kita niyo po yung ring ha. Kita mo to bola. And 1, 2, 3, go! Nun yun eh. Si Cristiano Ronaldo eh. Okay lang guys. Guys, 1v1 tayo. 1v1 po kami. Di ba kasi nausog pa po? Yan po inaayos pala muna po. Yung isa pa Good na po. Ay, yung isa, yung kakampi ko, ang bagal naman eh. Hindi, ayoko sasabihin ng pangalan. Good na po, good. Good lang. Okay lang, sige. Okay lang yung kakampi ko. Sabi ko na, good lang ah. Goodness. Ay, pasok! Pasok dyan! Pasok! Hindi pasok! Pasok? Yan, hindi pasok te. Gigi mo niyan te.